welcome to Salad Winyo. Yung mga picture po ni Mami ganda. Guys, yan po si Mami. Yan po yung dati naming bahay. Ito po ako. Nagpo-voice over po ako. Yan po ko. Ayan po sila. Talagang po yan. Ano po sila lalagin? Ano po sana yung una? Ayan po. Nag-picture po sila. Ayan po yung mga picture nila guys. Ayan po sa Antipolo. Guys, nag-picture sila. Kahit punta sila doon. Ayan po sa Twitter. Ayan po sila. Bagong taon po yan. Guys. Nag-picture. Yan po yung dati namin bahay. Basta po kulay green na eh. Yung kulay blue dati. Picture po sila kasaan talaga yung kasama po ako yan natataga lang nga yan po sila guys yan po si Mami guys picture po ng picture yan po si Mama sa kay ate kasama po ako nyan guys yan o si ate diba yan po yung bagong taon din. Yan po yung bagong taon din, guys. Ayan po yung birthday nila, birthday po ni Tita Witty yan. Yung nag-swimming kami, guys. Yan po, nag-picture po sila, guys. Nag-boost over po ako. Yan po nakasisi po ko. Hey! Yan po, nag-picture po sila. Yan o, picture po. Wala na po yung farm dyan eh. Guys, yan o. Nag-picture po sila. Picture po. Yan po, yung sa ilog po. Yan dati po. Yan, yung bata pa kagay. Yan po yung picture, guys. Yan, picture po nila. Hulaan nyo naman po kung saan yan, guys. Ayan po, birthday po yan nila Halalia. Oh! Guys, yan. Guys, yan po sila natusan. Birthday po niya nila Labiali. Guys, yan o. Guys. Bye-bye, like, share, subscribe, bye-bye, like, share.